Sasa mbele ya kuomba pamoja, mimi napenda nisome maandiko mu kitabu ya nabii Yeremia. Jérémie 9 kuanzia pa verset 12. Jérémie 9 kuanzia verset 12. Ni nani ekuwa kuna hekima njoo elewe bibintu? Na ni nani kinywa ya Bwana ilimusumbulisha njoo bamoneshe juu ya nini mukini naribika, juu ya nini inalungula yote inakuwa saa jangwa, na juu ya nini hakuna muntu tena kuna pitamu. Verset 13, Bwana alisema ni njoo banacha sheria yangu ile miliweka mbele yabo, juu abakushikie abakutii sauti yangu, abakuifuate. Verset 14, juu bo balifuata kile roho yabo inapendaka, balienda kufuata mabala paka vile baba yabo balibafundisha. Verset 15, njoo kwa maana ndivyo Bwana wa majeshi anasema, Mungu wa Israeli, mushikie aba bantu aba tebarisha ya buchungu na mitebanwisha mai ya nsumu. Verset 16, mitebazambarisha katika cha mataifa ile abakuyuwake na benye baba yabo bakuyuwake, na kumkongo yabo ntatuma mpanga paka bote bakufwe. Verset 17, ndivyo Bwana wa majeshi anasema, muteke mashikio na muite bakudia, bakuye balie, mwinde muitishe banamuke ba hekima, bakuye hapa. Verset 18, bachachishe batunge mwimbo ya kilio na machozi ivuye mu macho yetu, mai ivuye mu macho yetu, mapopieri yetu. Verset 19, shikia kuku malalamiko ya kilio iko natoka kusayuni. Ole kwetu, ngaria vile banetu viole, ngaria vile banetufanya bintu bya haya. Oh, sasa hapa tutacha mukini. Oh, manyumba yetu yote baneipomona. Verset 20, mushikie mwe banamuke sauti ya Bwana, na rishikio yenu ishikie kile kunatoka mkinwa yake. Mufundishe babinti yenu hii mwimbo hii, mufundishane hii mwimbo ya kilio. Verset 21, lufu inengia pa madirisha yetu, inengia muyetu manyumba, inauwa batoto munjia, babiana abonekane tena mafuashi ile wanaanza kupatiana. Sema, ndivyo Bwana anasema, maiti ya bantu yo ile na kwa sawa mboleo yene kulala mamashamba, inakuya sawa bipunguji bile binabakiaka kabanesha kuvuna, hakuna muntu wa kubilokota. Verset 23, ndivyo Bwana anasema, mwenye hekima ashijishifu njoo hekima yake, wa nguvu ashijishifu njoo nguvu yake, mutajiri ashijishifu njoo butajiri bwake, njoo mali yake. Verset 24, lakini ule wa kujishifu ajishifu vile anapata akili, na aniwe mii, asema ni mii Bwana, mii njoo niko nafanya neema, waki na usawa pa dunia, njoo ni kwa ile mii binafurahi yaka. Hii ni Bwana nasema. Verset 25, musopoke mashiku kuna kuya, ndivyo Bwana nasema, mule tapiza ntapika bale bote
hata vile ni bene kutairiwa, lakini hapana bene kutairiwa. Verset 26, Misri, Egypte, Juda, Edom, batoto ya Amon, Moab, na bale bote bale beku na kata manchongo ya mandevu, bale beku nekala mujangwa. Njuu mataifa yote yasho kupeleka kumukanda, na nyumba yote ya Israeli moyo wake roho yabo haina ya kutairiwa. Tushimamishia hapa na sauti takatifu ya bei ya Mungu. Mimi nawazia pale Mungu alisemaka, masauti inaweza kwa nguvu kuishikia maana yayo, lakini tulipata neema ya Mungu muisiku. Mungu alitutumia mtumishi wake nabii, aliweza kutufunulia hivi bintu byote bile biko bila tukufahamu atugui wake kwa neema ya Mungu. Ikusawa mtu ule unasoma kitabu lakini ashiwe ni nini, ashishikie bila anasoma. Na shetu tunaweza kusoma Biblia lakini atushikie kitu, lakini kwa neema ya Mungu bali tufungula mashikio. Na tunaona hapa Mungu alisumburisha taifa yake Israeli. Mishiwazie tu buli kwa Israeli, lakini hii masauti ni ya mafaa tena na ya bei kwetu shenju, ni sauti ya unabii. Na Petro anasema tunapashi kuteka mashikio kwa sauti ile banabii balisemaka, sawa neno ile kunangaza mfuashi yangiza. Tukunaona tena mwagano jipya na ta Bwana wetu alianza paka kuluria pabile banabii balisemaka, alianza kweka pamimbali ile balisema, na masauti yabo ilianza kutimizwa wakati balikuwa bajima, bengine ilitimizwa kisha, na bengine itatimizwa mamwi mashiku yetu. Tukunaona kusema hapa alisumburisha Israeli na yote ile alisema tuliona, ashikusema kanyake, lakini yote ile bali tangulia kubonesha ili bafikia bali bazambarisha dunia mzima katika chama taifa, bali hangaika sana na mili yabo bali yuwa na bali baua bali bahukumu bali baua. Tunayua ni njuu ya nini mambo hii ilifika, bali tangulia kadesha kubonesha ni njuu bali katala kumtumikia Mungu vile Mungu anapenda. Mungu alijifunula kwabu muwaki yake, alibapa sauti yake na sheria yake, lakini abakuishituke kusema Mungu alibafanisha neema, alibonge sana kupita masia alikuya, abakupokea ile wokovu. Sasa ni nini ilifika? Ni nini ilibafikia? Tunaona ile ilibafikia. Bapendwa, milipenda tuoneshane Mungu alitufanya neema, alitupa neno lake muhimu siku yetu, na kama tushikie sauti yake, kama atuishituke hii sauti, atuishi, atuitumikie, na biti tufikia bile bilibafikiaka. Lakini tunapenda tushike bila alisema, ndugu na dada, atupende tukue tu bale kwa kushikia bule pasho kutenda, lakini tunapenda tumombe Bwana atupe neema ya kuishi yote ile tulipokea kwa neema. Atusaidie magharibi tena akwe nasi muisa, endeleshe kutusumburisha na sauti yake. Njoo maombi yangu ya upana na kutaka kwangu. Tushimame sasa, njoo kuomba pamoja. Mungu mwaminifu, tunakushukuru tena na moyo wote, njoo isiku, njoo isa, njoo ya ima wakati mule tunaweza tena kukusanyika hapa mujina lako la bei ya utukufu. Tunakusifu o Mungu,
njuu neno lako ni lampi kuyetu mikulu, ni mwangaza munjia mule tukunapita. Tunakuomba hii magharibi, tunakupikia aksanti Bwana, vile ulisema mzuri sana muisiku, ulijitukuza munamuna ya kushangaisha Bwana, ulileta malama mingi na miujiza nata mwi masiku yetu sawa mu masiku ya manabii. Bwana, ulijionesha sema una uwezo, lakini mwi masiku yetu ulionekana, ulijionesha kusema kuna uwezo sana. Njua ile tunasifu jina lako la utukufu, tunakusifu njua ujumbe ulitupa Bwana. Tushibebe na michezo, utupe konema Bwana, tuanze kuikumbuka kusema ni wewe ulisema, aina muntu alitusumburisha. Bwana, ni neno lako Bwana, ile inafai tuishikie, ni neno lako Bwana, aina sauti ya mtu. Bwana, Bwana mwaminifu, unipe konema, utupe koshebote nema Bwana, tuteke mashikio, tushende na maroho ya kuzarau vile bo barifanyaka mwile wakati bari tushontea bo ni mfano bari tupa. Bwana, utupe nema, tunakomba tena malengine na tai magharibi. Fanya sauti yako ikuwe na uwezo muyetu maro, sema nasi Bwana, muna ya uwezo. Njo maombi yangu mujina la Yesu. Haleluya, amen. Balula bintu bizuri bile Bwana alikufanishia, ile ipatane na we, mubunkane nayo munjia. Shebote tunaweza kubalula bintu bizuri juu Mungu anatufundisha paka bizuri. Sasa munona wakati tukunaishi aina ya wakati ya mudi au ya special au ya ikweni ya muntu kani wa Mungu ule aliweza kuishi aina wakati ya Martin Luther wala ya John Wesley, aina wakati ya au wakati ya Elievin kulapita miaka 40. Hii nayo ni wakati ingine, njo kizazi kia mwisho mtu kunaishi. Mara mingi tukuna shindwa kushikirishisha bintu byote hivi, japo kama tunangalia mu maandiko takatifu na tunasoma ile banandika mule, kichwa mambo kimoya ni kichwa mambo moya njo kile banasema muyote ni njuu maandiko itimizwe manamna yote katika chama taifa, katika chama ya bantu, ikwe mu Israeli, mu kanisa, ndani yako, ndani yangu, mu nyumba yako na yangu, kando kando yetu na ndani yetu na yulu yetu, fashi yote tukunaona sauti ya Mungu ikunatimizwa munamuna fulani wala fulani. Ile inini bamba sana wakati mirazo kushia sauti bari tusomea. Ili ninigusa sana ni iwazo kusema ni mambo yetu leo sasa sawa kanisa. Hii tunatoka kusoma ni ya yetu she kanisa. Mungu alimuuliza Israeli vila ya ulizaka taifa ingine pa dunia, ilikuwa ni njuu ya nini? Juu ashikusumburishaki hii mataifa ingine, juu ashikwe na taifa ingine ile alichakulaka, ashikukuye na bateule fashi ingine. Juu alipenda kutimiza mapu yake na programu yake haina na bantu bengine, lakini na paka na Israeli. Sasa bale bantu bale alichakulaka barishindwa, abakubebele sauti na bei, abakushituke bila alianza kubonesha maamri yake. Na Jericho ya bantu bale alikuwa shakuchakula paka bale, kama alikuwa na bengine tena bale alikuwa shakuchakula, aliweza kusema kumbi mwe mimi nachana na mwe, alipashi kuendelea na bengine bale, bengine bale kama alikuwa nabo, lakini haikuwezekane.
alikuya na taifa moya bule batoto ya Abrahamu. Njo pale alikuwa shaku chakula kupitia Abrahamu, Isaac na Yakobo, na vile hii taifa ilishindwa. Ni kusema Mungu hakuwezi kutimiza sasa mapu yake ya ukofu. Ni pale njo mambo iliharibika mbaya sana, na njo pale bintu bilichacha. Jo alitangulia deja kumonesha Musa muntu ule Mungu alitumia njo kutosha haba bantu kufuatana na malako ile kwenye mu Deuteronome kumbo la Torati verset 4. Mungu ima sauti ya hatari iliweza kugusa bantu mwile wakati. Sasa inakuwa yetu she njuu leo aina mambo ya ile Israeli alifanyaka bibaya bila alifanyaka kunapita miaka 2000. Leo ni mambo mimi minafanyaka ile she bibaya bila she tulifanya she mwi wakati yetu, na kile tukunafanya bibaya mwetu maisha ni sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inalurishaka bile bilifanikaka kunapita miaka maelfu na maelfu. Kifukuziwa kinye balianjikia mambo vile ilifanikaka mwili wakati ni njuu bane tukaburia likalashi leo njuu na she tuliangalie tulivumbule kile na she kibaya tulifanya au kile tunafanyaka kibaya. Njoo maana ya maandiko takatifu beku nieleta njoo kutufundisha ni ya mafaa, njoo ya kutujenga. Ni mu 2 Timothée 3:16, mu Deutéronome 4 kuanzia verset 26. Deutéronome 4:26. Mina ita leo mbingu na dunia inakuwa mshuhuda yenu juu yenu, kusema bia kweli mutakufwa na mutapotea mwili mkini ile Mungu nenda kuingia hapa sasa. Ile Mungu natafuta kutambuka Yordani njo mkengi amutakawia mwile mkini amutakawia amo ju akika batemiaribu. Verset 27. Bwana atemizambarisha katikati ya hii mataifa ingine na kutabakia bakiloko sana katikati ya ile mataifa yote. Ile Bwana atemiandama. Kama unasoma hii ikuna pasula, ikuna umiza roho mukini ya malako yoyi. Taifa ya Mungu njo inatafuta kutambuke kengi. Sasa beku natafuta kwenda kuingia, beku nashika deja hii habari kusema amutakawia mule Mungu nenda. Beku nenda deja na hii miumbi. Asema kutambuka mutatambuka, lakini amutakawia mule Mungu nenda. Mutenda kubamba yo mtebamba, lakini ni njoo wakati mfupi kisha batemizambarisha katikati ya mataifa yote kwa dunia. Na ile furaha yote balikuwa nayo sasa ile buchungu deja bulianza deja kuonekana mule ndani, bulianza kubabamba juu bali yuwaka maro yabo kusema abataweza kutumikia sauti ya Mungu. Ya kweli hakuna muntu ule anaweza kutumikia biote. Mishiseme mambo ya bintu biwili au bitatu bila unatumikia. Niko nasema biote bila Mungu anaomba kutumikia. Sasa ile kuyakika kama roho ya muntu bia kweli inambatana na Mungu, inaungana na Mungu, na muro yake ashimuache Mungu. Inawezekana kukwema mambo fulani fulani ikunafika ile Mungu ashipendake Mungu makari yake inachomaka, lakini kama muntu mu yake roho anesha kumulamata Mungu, Bwana atanyolosha na bile biku vya kukunjama. Bwana atasaidia, atatengeneza na bila bia kwa binyoloka. Mbele inafai kumbi muntu akuwe mwene kumulamata Mungu muyake roho, akuwe mwene kuungana na Mungu. Inafai mbele kuungana kukuyeko
tunasoma hapa mu verset 28 asema, na kule mbatimiza mbari kule mutenda kule mutatumikia miungu ile barifanya na mambao na maibwe ile muntu anafanya ile ishiki yake ayonake aikudi yake na ipumujikake. Amri ya kwanza ni hii: niku wa milele Mungu wako ulari kutosha mu nchi ya Misri mu nyumba ya butumwa. Exode 20 verset 3. Au takuya na Mungu mwingine miungu ingine kumpembeni yangu. Sasa hapa bane baoneshi asema mutatoka mwile mkini mutenda kutumikia miungu ingine. Bapendo, ni mafundisho ya mafaa sana. Atuwezi kama bana kuandama mubulongo ya malako asema kuna mtumikia Mungu mbutumu, haiwezekani. Bote bale bana tokaka mu inchi ya malako ya Mungu. Ni kusema pale banakata ushiriki na Mungu, banaachana na Mungu. Kuabudu kwa bobote, kuomba kwa bokote inakuwa ni kuabudu sanamu. Juu banesha kubacha, haiwezekani. Umutumikie Mungu mbutumwa ile mkini Mungu ashikukulaki shiwe. Kama mulisoma ile psomo, wakati taifa Israeli ilikuwa mbutumwa ku Babiloni, bale bari babamba bale bale balianza kubangaisha, banakuwa kubonisha sema mutuimbie mamimbo yenu ya Musayuni. Psalm 137 verset 3. Binanda babo balikuwa basha kubikobeka kubibambashi, balikuwa na boka ya Mungu mbele Mario yabo pale. Moya alijibu anasema, tutaimba je mimbo ya Mungu muinchi ya butumwa? Tutaimba je ile mimbo? Ilikuwa nini? Balikuwa lwabo wazi wazi, balikuwa wazi, balikuwa kuna boka ya Mungu. Jo pala bakupende kuimba mbutumwa. Ju ile kama unaimba mbutumwa ni kumuchekelea Mungu mjima. Na hii ni mafundisho munene sana juu ya hii wakati yetu, juu ya hii wakati shetu kunaishi. Ikuna saidiaka nini kuimba? Hii mimbo yote kuna saidia nini? Kama auya kuya pale Mungu anapenda wikui wikale, juu afanye kile anapenda kufanye na akifikishe kukamilifu. Ile kunenitenkesha muwaze tumbele ile banandika mu chapitre mwamo Deuteronome 4 kuanzia pa verset 32. Uliza manyakati ya zamani ile ineshaka kupita, tangia shiku ile Mungu aliumba muntu pa dunia, kunza kumipaka ya ulimwengu na ingine. Eske kunishika kufanika kako mambo ya hivi? Eske banisha kushikia kako mambo ya hivi? Verset 33, kusha kwa kubantu banashikia sauti ya Mungu ego nasema katikati ya moto vile wewe ulishikia na anabakia mujima abakufwe. Verset 34, au kunisha kwa miungu moya anakuwa pa dunia, anakuwa kutosha taifa ndani ya taifa ingine kwa majaribu, kwa malama na miujiza na bukonvi na mkono ya uwezo na mkono ya kunyoloka na miujiza ya nguvu, sawa vile Bwana Mungu wenu alimifanishia mweye mu Misri na macho yenu mlianza kuona. Verset 35, Mungu alikufanya kuwe mshuhuda wa hibi bintu juu uvumbule ya kusema wa milele anikalaka ye moya bule, hakuna tena Mungu mwingine. Verset 36, tokea mbingu alikonesha sauti yake juu akufundishe, na pa dunia alikonesha moto yake ya uwezo, na katikati ya moto ile
ulianza kushikia masauti yake. Verset 37, juu alipenda baba yako, alichakula uzao yabo, juu alichakula uzao ya batoto yabo kishabo, na alikutosha mu Misri ye moya na uwezo yake mnene. Pengine ku verset 39, kumbi yuwa hivi kuanzia leo, na uichunge moro yako ya kwamba Bwana ye moya njo Mungu juu mbingu na hapa chini pa dunia, na hakuna tena mwingine. Verset 40, kumbi tumikia hii masheria na maamri hii mina kukaburia leo, kusema unapashi kuifanya juu ukupate maendeleo, ukwe mwenye heri we na batoto yako, na uishi miaka mingi mu inchi ile wa milele Mungu wako anakupa lote. Mkini bari bapa yo ya lote ile mkini yo ile na leo iko hapo boba le banaduri amu, lakini bale ile taifa Mungu alichakulaka bari bazambarisha. Mungu ashifanyishake bintu bikubwa tu, anatufanisha bikubwa, kisha anakunesha ufanye bilo napendaka umutomboke. Hapana, biote bile binatokeaka kwa Mungu, binapashi kukunurisha tena kwa Mungu. Tunapashi kuvumbula kupitia ile kusema Mungu eku na mapu na shehi, eku na programu na shehi, alituzambarisha mu mataifa yote, kisha alitukusanya toka mataifa yote. Tulishikia hapa na tulisoma mu kitabu ya Nabii Yeremia mu chapitre 9 kuanzia ku verset 12. Ni nani ekuna hekima njoo elewe ile? Ni nani kinwa ya Bwana ilimusumbulisha juu aseme sababu ya nini mkini inakufwa inaribika bana yalabish, juu ya nini inalungula yote inakuwa sawa jambo, inakuwa sawa jangwa, na hakuna tena muntu kuna tembea mwanekalamu. Tulishikia kila mara tunaenda mu Israel, na hii ya mwisho tulienda amukwe mukini, amukwe mashamba ya iki fwashi yote ilikuwa ni mkavu, bulongo mjangwa pa jangwa. Bale babamba bari choma biote, bari pomona, bari haribu biote bile bilibakia. Akukoa kuyenga tena, akukoa kuchipula. Lakini leo mambo yole naanza kushanje. Benye mukini sasa bwa baribu banayenga, wakati abo inafika banayaribu bari pomona mala ngapi shiwe. Niliandika mbible yangu page mwa kumwisho, shiwe ni mara ngapi Israeli bari pomona, na mambo yote ilifika kule, yote ilifika kule. Sasa ile wakati inesha kupita, sasa vile wakati inapita moyo, ilikuwa ni paka bakeni njo balianza kupomona, ni badui ba Mungu njo balianza kwenda kupomona. Ina Israeli bonjo balianza kupomona be unalabisha. Sasa Mungu sasa analurisha baki muyake muyabo mukini njubo benye bayenge ile mukini bali yaribu. Manandika hapa verset 13 ya Jeremie 9, Bwana anasema ni njuba nacha sheria yangu ile miri bakaburia, abakushikie mafundisho yangu, abakuitumikie. Roho ya muntu ni ya mubaya depuis kutoka muntu mama yake. Jeremie Genèse 8 verset 21, hakuna muntu anaweza kumfuata Mungu kama roho yake abaya ifanye na kwa ya roho mpya. Ni paka muntu anapokea Mungu anamupa roho mpya,
anamupa maisha mupya, anaweka mu esprit moyo mupya. Jo paka bale banawezaka kufuata kile sauti ya Mungu inasema na kutumikia bile Mungu anasema. Hii moyo ya zamani, roho ya zamani inaweza kushikia mahubiri na mahubiri, lakini haitawezaka kuitumikia. Juu inafai biambatane, bile biku ndani yetu binapashi kuambatana na bile binatokea kwa Mungu. Na hii ni ya kushangaisha. Hii tulisoma mu sauti ile balitusomea kwa mwanzo, na ile ilifikia Israel, tunailinganisha na shei kanisa leo. Aisaidie kintu kushikia ujumbe ya Mungu. Miliandika muibarua muleti sirkuleri ya mwisho, kisha bila ulishikia unibichanga, unaongeza, unapunguza, unafanya bila lwako unapendaka. Lakini sauti ya Mungu yo bulongo inafai baichipule tena muro yako na muyangu, baichipule tena njuu neno bayoteshi sawa mbeko safi, juu bashioteshi tena katikati ya miba. Paka vile nabii moya anesema ni mu Jeremie 4 verset 3, huku kumwanzo ya chapitre banetonesha hali ya bantu ya hii taifa, jo banetutondoria mu chapitre 9. Sasa mu chapitre 7 mu Jeremie 7 au verset 21 banasema, Jeremie 7:21, ndivyo Bwana wa majeshi anasema, Mungu wa Israeli, mwendeleshe, muongeze masadaka yenu ya kuteketeza ku masadaka ile Mungu natoa, na mkurie nyama. Ku verset 22, juu mie shikusumburi yake na baba yenu, na shikubape agizo hata moya shiku ile nde batosha mu nchi ya Misri, juu ya masadaka kuteketeza na matoleo. Ku verset 23, sasa tazama ile agizo milibapa, mufanye bila Mungu nimionesha, nitakuwa Mungu wenu na mutakuwa taifa yangu. Mutembe mu manjia yote ile niku nimionesha, juu mukuye benyeri. Verset 24, lakini abakushikie na abakutumikie, lakini balifuata mashauri ya kile roho yabo ilipenda, roho yabo mubaya, balifuata kiswa muchima ya roho yabo mubaya, balinitupia mkongo na abakupende tena kunyangalia. Ishi ni sauti ya hatari. Kama tunangalia bwingi ya masadaka ya kuteketeza na bile biote balianza kutoa, eske munayua ile Paul alianjika kwa Hebrania sema au kupende masadaka ya kuteketeza na matoleo, lakini ulinitayarishia mwili. Hebreu 10:57, juu yangu ni mie banandika mwii kitabu, ni njia ya kufanya mapenzi yako milikuya, o Mungu. Muntu wa Mungu anabeba hii matamko mbingi kwa roho, masadaka ya kuteketeza na matoleo, au kuipende. Tunaweza kuisoma ile kika shikuisome njoo shikuyue ni nini baripashi kusoma kuneno ya kumwanzo, kini banaandika hapa, munaweza kuisoma mwe benyewe mu Hebreu 10 kuanzia ku verset 5. Hebreu 10 verset 5.
Njo kwa maana Kristo wakati alianza kuingia mudunia alisema hakupende sadaka kuteketeza wala matoleo, lakini ulinitayarishia mwili. Verset 6, au kufurahie sadaka kuteketeza na matoleo juu ya zambi. Verset 7, kumbi nikasema tazama nyeule minakuya. Ni ya mzuri, nyeule minakuya. Nine kuandika mwiki kitabu njuu yangu, njuu nifanya mapenzi yako, o Mungu. Verset 8, kwa mwanzo anasema haukupende sadaka ya kuteketeza wala matoleo juu ya zambi, au kuifurahie. Balibengisha nabo musheria, lakini Mungu ashikuyanjikake mbele kule kumwanzo. Banaandika sema balianza kuitoa. Verset 21, Jeremie 7:21, sasa muongeze masadaka kuteketeza na matoleo na mukuri nyama. Juu ya nini? Juu ile sadaka balianza kutoa haikuwa ya bei kupita nyama ile balianza kulia. Jeremie 7 ilikuwa waziwazi, haina mambo kwa nakiri. Njuu elewe mzuri, asema sadaka ilikuwa na bei sana. Jeremie 7:22, juu shikusumbulie na baba yenu, shikubape agizo hata moyo, shiku ile ndio batosha mwinchi ya Misri. Juu ya masadaka kuteketeza na matoleo, lakini hii njoo agizo mili baba, mufanye mutumikie maagizo yangu na mita kwa Mungu wenu. Kuungana kwa Mungu na bantu kurikalia nipa iba yu asema kukuna kile kinebaunganisha bile yeye alisema. Ule anakatala bile Mungu anasema anabitupa. Ni kusema anamutupa ni Mungu, anachana na Mungu. Sasa ule anachana na Mungu. Kuku tamkomoea ile bantu tu wanayua ni muzalimu, ni MP, ni mwene kwa chana na Mungu, ni muzalimu. Tu muntu ule kwa MP muzalimu aina pakola na uwanaka au mjanja. Kusema muntu wote ule anachana na Mungu, anachana na bile sauti ya Mungu, anachana na Mungu, nisema ana na Mungu, donc ni muzalimu ule muntu. Verset 23, hii ndio agizo milikawapa, mutumikie maagizo yangu, mitakuwa Mungu wenu. Mara ngapi tulipenda sana Mungu wetu akwe Mungu wetu kupita na pale akwe na sheye paka vile alilakaka. Ni pale njo tunapasi kujichunguza shebe nyewe kila muntu. Sima, eske miri zarau bile Bwana alisema, shikufuate mzuri mzuri bile Mungu wangu alisema miye. Sasa kama tunafikiri pa ile tunayosema Mungu ni wa buluma, lakini haina kusema buluma bwake ashitashituka bibaya byote bile tunafanyaka mbele paka atakusambisha paka mbele mwingie naye mhukumu. Tunapashi kuisema hakuna bantu bengine pa dunia bale balipata majaribu na bali bapika na kubazambarisha na kubakamisha na kubaua sawa taifa Israeli. Na ile njo taifa ya bateule ba Mungu. Sapaka vile tulisha kuisema ni mbele na bake njo bale Mungu alipenda kuonesha habari ya wokovu. Sasa habari ya wokovu iko wapi pasho ba taifa yake? Mungu atafanya nini pa dunia kama na bantu bale atafanisha ile mambo? Bapendwa, hii ikunetu chofresha bintu pa macho ile atuwezi tena kuendelea tu kumbele. Bwana ikunetu lalamikia njo kile mina nungu na mionesha mwei ile lifikia Israeli
na mweye itemifikia. Lakini Mungu katikati ya kasirani hatani aje ekupaka na neema buluma ila nekalake kuna kumbuka mu Amos 3 verset 1 banandika Amos 3 verset 1, mushikie sauti, Bwana anasema ananyonyesha mweye batoto wa Israeli. Ni yenu mwe bote uzao yote hii militosha mu inchi ya Misri. Inasema hivi, mili michakula paka mweye tu katikati ya aba bantu bote beku mudunia. Njo kwa maana temipika juu ya ile mankosa yenu yote. Est-ce qu'il ile milisema hapa shirikwa ni kweli? Hapa njo mimi nisema njo hapa shebote tunashikia sauti ya Mungu. Amos 3 verset 2. Ni chapitre moya. Njo mule Bwana anasema verset 6. Eske banaweza kupika parapanda mumuji bantu abashikie boka? Eske ole naweza kufika mumkini? Kama Mungu ye ashikuiruhusu? Hapana. Wa milele Mungu afanyike kintu pasho kufunulia mbele le mambo kwa batumishi yake banabii. Verset 8. Simba nonguruma, ni nani ashitashikia boka? Bwana Mungu anasema, ni nani ashitasema sa nabii? Tunona namna ibi bintu mbili bikubine kungana je karibu. Cha kwanza kemeo ya nguvu, kisha cha pili malako kusema Mungu afanyike kintu mbele ya kufunulia ile mambo yanatuta kufanya kubatumishi yake banabii. Paka vile Mungu kupitia nabii Musa alitanguleka kusema mambo ile tafikia Israeli kupitia na tena banabii bale bote balifuataka baliendelesha kutakatisha ile mambo vile itaanza kubafikia. Sema ile mambo itafikia itemifikia, na njo paka vile ilifika. Njo vile Mungu anekalaka na hii mambo tunaichika, tunepokea na mashukuru. Njo muile namuna Mungu alitumia nabii ule alituma mwi wakati ya mwisho, ilikuwa ni njuu atushonte nifwashikani tulianza kubikotola, nifwashikani atuanze kubifanya mzuri, nifwashikani atukutumikie vile Mungu anapenda. Biote bile tulifanya Mungu ashikutonesha tubifanye, bila aliomba tufanye atubifanye. Tukunafanya bila ashikutuombe na bila anasema tufanye atubifanyake. Sasa tutashimama jembele yake, tutaishi jembele yake, na bile tuliweza kutoa na biote bile tulimutowe yashi kuseme tumutowe mpaka vile bilifikia Israeli. Japo Mungu akunetuangalia na neema, mimi nimeonyesha kintu Mungu wakati wote Mungu ngariki anatusumburisha ni kusema aya tuacha, aya tutupilirie, na wakati bantu bingariki bego nafuata kile Mungu kunasema kusema kungariki kukatumaini na neema. Kama Mungu ashiseme tena, kama tushikie tena, tukunendelea kuendelesha paka kuishi mkichwa msumari ya yetu roho. Na kama kila mtu ekunangalia paka njia yake mwenye vile nabii anisema mupasaji ingine, ashivumbule njia ya Bwana, pale kasirani ya Mungu itakuwa inekuikala yulu yetu. Bwana alifanyaka nini kumwisho ya utumishi yake? Ilikuwa ni mu Mathieu fwashi moya, kisha yeye kusema pala aliona sema babantu ababishikie lwabo ababipende, abakupende lwabo kushikia kufuata hata je. Sasa alibonesha kile kitabafikia, ili kile kitababamba, na ile njo paka vile libafikia
jo ile libafikia paka vile alisema ile napashi kuwa ni mu Matthieu njo mule alisema ile mamambo ni hapa mu Matthieu 23 anasema verset 34 njo kwa maana mi huyu mite mitumia banabii benye hekima na bamwalimu, mutaua na mutasulubisha bengine bamoja na bengine mutabapika mu masinagogi yenu, anaendelesha na mutebangaisha muji kwa muji. Kisha verset 37 Yerusalema, Yerusalema, wewe kunaua manabii na kunapika maibo bale bego na kutumia. Mara ngapi milipenda kukusanya batoto yako paka vile kando kando yangu, paka vile nkuku anakusanyaka batoto yake chini ya mabawa yake, lakini hamkuipende. Verset 38 sasa mushikie nyumba yenu amutakuwa kuikalamu. Verset 39 juu mine mionesha amutainyona tena, amutainyona kwanzia hapa mpaka na pale mutasemaka asifiwe ule anakuya mujina la Bwana. Nyumba yenu itabakia mwasho muntu. Kama tunongeza hapo maandiko ingine, alisema wakati mutaona abomination ya desolation, Matthieu 24 verset 15, inekala ile fwashi takatifu, bantu bakimbie batoke mule, njuu wakati ya hukumu yabo inakaribia, wakati ya hukumu inafika. Anasema Matthieu 24 verset 17, ule kupamalata shingie munyumba abebe mali yake, lakini akimbie ende mbio. Ule kumama shamba ashirurie kwake, lakini endelele paka kuleko ende milima ya Judea. Ilikuwa ni nini? Yote ile Bwana alifanya kama ile wakati abakwanza kuishituka, baliendelea labo na kutoa masadaka yabo, matoleo yabo na masadaka kuteketeza, lakini sauti ya Bwana bakwanza kuishituka, kuishikia. Abakwanza kuteka mashikio kukile Mungu alianza kusema, abakuvumbule kile Mungu alianza kufanya mwile wakati yabo. Eske leo binachana fwashi yote bantu bepaka na maprogramu yabo, bantu beko na mamambo ine bapita, kila evangeliste, kila kanisa bepaka na bimamambo yabo biene kwenda basha kulipangia yabo deja na miaka maprogramu yabo. Aina kukumu Mungu ye kunimpaka mu programu yake. Mungu ashishituke ibi bingine hii maprogramu abantu abimone Mungu. Hii entreprise na hii anaba bantu na hii bantu bingine bote. Mungu ye kuna intere moya bule. Mungu ile kuna muinteresa ina ile shetu kunafanya. Mungu ile alimuinteresa ilikuwa ni kupika bantu njuu ya manzambi yabo. Juu bavumbula kusema ye ni baba wa bya kweli. Yashifungake tu macho, lakini yana ngari yaka macho yake kupa wazi, njua nyoloshi, njua pike, njua lurishe bintu musawa. Alisemaka ule mimi napenda, njua vile mnya alisemaka mine kala nuna mukemea na niku na mupika. Ni Mwebre 12:6. Mungu ananyoloshaka mapendo yetu shi aikalake tu ya sawa. Bon, tuseme tu yangu juu mina ngariaka kusema mina ngariaka mipaka wakati mina sema no, pengine kama wakati inakuwa ikipite bintu bitarinyolokea. Kumbi kama wakati inapita jo bintu binaribika na kupita ibadilishe kintu. Me Mungu ye ni baba mwaminifu, na sa vile yane tupenda, sa vile yari tu chakula tukubate ule yake joko maana netupikaka joko maana kulitwapiza. Kama ashukue na cha kufanya na she, kama ashukue na she mapu, alipashi kutuacha, ashipashi kutuangalia, ashipashi na kwanza hata unye kutuangalia lwetu.
Tulipashi kuendelea sana mbile tukunafanya manja yetu. Njoo tulisoma njoo Israeli. Sa vile Mungu alikuchakula wewe katikati ya bantu wote wa dunia. Sa vile ulishikia sauti yake tokea mbingu. Sa vile alikusumburisha wewe. Sa vile alikutosha wewe. Sa vile alikuonesha sema ni wa uwezo. Njoo kwa maana atapika na nguvu sana kosa yote bubaya bote na bukulukulu bote bwako. Njoo kwa maana mutaona sema na leo hii bantu bote banaweza kulalamika, bantu bote beku uru, bantu bote hakuna mambo, lakini taifa ya Mungu ya biakweli bo banapashi kuanguka chini ya hukumu ya Mungu, kuinama kushuka chini ya mkono ya uwezo ya hukumu ya Mungu. Paka vile nabii asema kukufuashili Bwana nitavumilia makari yako. Ni nabii mwanzo alisema, tunayua asema Mungu ni wabuluma, lakini tushitangulisha asema wewe ni wabuluma tu, ni wabuluma. Kumbi tufanye mbele, tupite mbele mkisambo kimuhukumu ya Mungu. Chosa sasa turumie. Eske munesha kushikiaka Mungu, mshashikiaka banahurumia muntu, na ule muntu abakumhukumu me banamhurumia tu. Ile mambo vile ikalakeko. Na ile jo pengine mama mbwele atuyashikirishishaka mzuri. Shetu unaona paka Mungu mwema, oh mambo yote lwayo iko tu bien, oh Mungu ni mwema, oh Mungu lwake ni mzuri, Mungu lwake ni wa bien. Lakini huyu Mungu ni Mungu asho michezo, ni Mungu mtakatifu, ni Mungu kumwene kungwa kukila alisemaka siku moja, siku ile utakuria utakufwa, lufu itakubamba. Hakuna kile tena ruwezi kusema. Ya alisema kule kusema kulienea lufu dulifika. Kama Mungu anasema kintu kinatoka pa yake milomo, kinabakia lote. Kile kintu kikuna dumu milele. Kuku ni mzuri hii kintu kiua, ni mzuri kumtegemea Mungu, kutegemea sauti yake. Lakini mambo yote kunatimizwa. Munayua mwagano la kale murikuya malako 12 ya baraka na 12 ya lana. Mungu alimuonesha Moise asemesheshe taifa Israeli, kama munafanya hiki mimi naweza kumisomea hayo, mimi naweza kumifungula, lakini mimi sipende kuingia mwile mambo. Mungu alikuwa na yote biwili, alikuwa na lana na baraka, alikuwa na bujima na lufu, alikuwa na utiifu na buntomboshi. Mungu alikuwa alibaleta yo bantu, aliweka mbele yabo, anasema mwe wenye mchakule. Tunaamini kusema Mungu anatanguleka kutayarisha, lakini haina kusema Mungu atakufunga na kwa sarobo. Hapana, Mungu alimupa muntu uhuru ya kuchakula. Tunatokea kutumika kutraduire kutafsiri mahubiri moya imashikwa jana au jana kutwa. Mule ndugu Branham anasema mwile mahubiri ile, anasema hivi, anasema ulibeba mpango mzuri, ni wewe mwanjo ulibeba ile mpango. Njoo ile profesi balimuonesha ndugu Branham, anasema ni mpango yako wewe ulibeba, ni wewe mwenyewe njoo ulibeba ile mpango. Njoo balimuonesha ndugu Branham. Munaona Mungu alitonesha mapu yake kupitia neno lake. Sasa kumfuata ni wewe mwenyewe njoo unapashi kuibeba ile mpango. Ye anesha kubeba mpango. Mapenzi ya Mungu yo ni bantu bote bokoleo, bote bayue kweli. Lakini sasa muntu inafai abebe kutaka kwake, akweke mkutaka kwa Mungu, na pale neno la malako sasa njoo itatemezwa. Mafundisho kali. Ni neno la bujito ya show michezo tunashikia imangaribi. Ni pai sauti, ni kisha sauti, ni njuu ya hii sauti tunapenda shebote tushuke, tuende kwa magochi, tumuombe Bwana atufanye neema. Tumuombe mpana ya ndani yetu, njuu atufikishe pala napenda tukui. Anasema Jeremie 7 verset 23, kipande kia pili kia verset 23,
mutembe muile manja yote niko nimeonesha, njo mkuwe benye heri. La première partie, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Kipande kia kwanza sema sasa mshiki, wakati mimi baba agiza sema mfanye bele niko nimeonesha, mtakuwa taifa yangu na mimi nitakuwa Mungu wenu. Mutembe mumanja yangu, mumanja yote ile niko nimeonesha, njoo mkui benye heri. Verset 24. Lakini abakutii, abakunishikie, lakini balifuata kila muntu mashauri ya roho yabo mubaya, bali nitupia mkongo, abakupende kunyangalia tena kunipa kunyangalia. Ule anatembeaka kunafuata bile roho yake inapendaka, nikusema namutombokea Mungu, nikusema huyu mtu anamwacha Mungu pale pale, ni paka ule eku nafanya hapa sasa kufuatana na vile sauti ya Mungu kunasema mpaka kila kitu, njo ule kunatembea na Mungu, na ule njo ataonaka uso ya Mungu. Ule anamtupa Mungu kumbi avumburie kwa kusema Mungu na yata mutupia yake mkongo. Hapa profeti Jeremie, hapa profeti Jeremie anasema mambo ya mingi sana, mambo ya wokovu mu Jeremie 6 verset 16. Jeremie 6 verset 16. Ndivyo Bwana anasema, mushimame pa manjia, muangalie, mutafutishe manjia ya zamani. Njia ya wokovu iko wapi? Mutembelele mule, njo mwile namuna mutapata mapumziko kwa manafsi yenu. Lakini bakajibu, hapana, sheye atutatembelele amo. Mushimame, shimuangalie manjia ya zamani, shimuangalie kando kando yenu, muangalie njia ya wokovu iko wapi, shimuangalie shishe mapito ya zamani, njia ya zamani iko wapi? Siku ya wokovu ilisha kulamuka kwangu, aina njia ya ovu, njia ya ole, njia ya kukokotana, lakini njia ya wokovu, njia ya baraka. Sima Mungu pale, Mungu akuye nasi, njia ya wokovu iko wapi? Na mutembelele mule mwile njia, mutapata mapumziko ya nafsi yenu. Mambo haina kuiwa njia ya wokovu, njia banefanyaka ni njia utembelele mu, ni njia tutembee mwile njia ya wokovu, na pale tutapata mapumziko ya yetu nafsi. Eri mutu ule anashikia ile banasema mukitabu ya Hebreu, ile balitosha mwagano la kale, kuku mapumziko njua taifa ya Mungu. Tunaweza kuingia mwile mapumziko ya Mungu, aina kwa njia yetu, aina mubile tunapendaka, lakini mumjie kupitia njia ya Mungu, aina mu masauti yetu, lakini sauti ya Mungu. Ula nekala ndani yangu na masauti yangu nekala ndani yake, jo sharti mulurie mwile mapito ya zamani, mutafutishe, muangarishishe njia ya wokovu iko wapi. Minataka, mineritakie, na minataka njoo tushe bote tuko hapa na bale bote beko katikati ya taifa ya Mungu, shebote tutembee pamoja muinjia ya wokovu na Mungu, na tupitemu shebote. Tuliona kile kikuna sala na maumivu ya nguvu sana, kama ile mambo haifike. Balanjika pasema bo balikatala, balijibu asema hapana, shia tutatembea lwetu mwile njia.
parole, bruyante. Pengine abakuseme na sauti nguvu, abakulalamika. Mambo ni roho, ni peni balisemea muroho mule ndani deja banakatala, beku na bisha, beku na kangala. Na nini ilifika deja kukwe namuna kutengeneza. Katu naendelesha na kusoma hapa verset 17 banandika, miliweka karibu na mwe banzamu, muteke mashikio kile beku nasema kuma kelele ya parapanda. Bobe kuna jibu wasema hapana, hatutashikia bila beku netonesha. Sa Mungu tena atafanya nini? Mungu alituma banabii yake mchana na bushiku, alituma batumisha kibusubuhi, alibonesha bila kusema njia wokovu yo hii, mutembee mutapata mapumziko njoo manafsi yenu. Ula baba najibu hapana, shele tu tunakatala ile. Anatuma banzamu banashimama pakirima banashimama bambasha Sayuni, beku napika maparapanda, banashikia bekweli maparapanda vile naria banekala na kimya, hakuna ula najibu. Bantu beku naendelea na kutembea, utaona saba kushikia hata parapanda. Nipenda wapana, lakini siwezi kuchola ile andiko iko Apocalypse 10 verset 7 sema mashiku ya mwisho, wakati malaika wa saba atapika parapanda yake, siri ya Mungu itatimizwa mpaka vile alitangulia kuonesha batumishi yake banabii. Kama ashishikie wa kwanza, bashikie wa pili. Kama bashikie ile ya pili, parapanda ya pili, kumbi bende kule banapenda. Nani anaweza kubadilisha ile mambo? Kama Mungu anakalamusha, anauliza, anasema njia wokovu yoyi, mutembeo mwangarishishi, mwangaria zamani bilikuwa kaje, mutembelele, mutembee mwinjia, manafsi yenu itapumzika. Abakupendelo hapo. Kisha anonesha mwili versi ngine nafuata, miliweka banzamu pabibambashi, muteke mashikio kuile parapanda. Kisha banajibu tena hapana. Sasa shie ile parapanda pale kuna seshi, unapenda tufanye nini? Utasema eske njoo vile ni mimi, eske mambo vile inawezekana, eske baseme hapana, eske bantu balitomba na buntemboshi bo vile bantu ba Mungu banaweza kuwa na buntemboshi bo mwile namuna bakatale mwile namuna, sema tunakatala tafanya parapanda. Mungu inalia, Mungu anaita, banakatala. Mungu anapenda kubasumbulisha, banakatala, banazarau, banasema tunakatala, hatupende kushikia ile mambo. Eske mnaweza sema mambo vile inafanyika katika taifa ya Mungu? Mwito eske nini nimeonyesha ni bia kweli ile mambo jo vile kunafanyika, haina fasho yote jo mambo kunafanyika katikati ya taifa ya Mungu, paka vile bilifanikaka mwile wakati bantu abayue maana ya nini kunafanyika hapa sasa. Juu lobo ababishiki yake abashikia tama parapanda kile kunasema leo. Paul anaandikia ba Corinthiens 14 verset 8 asema kama parapanda airie mulilio ya wazi, nani atenda kumvita, nani atarisha kumvita. Sasa kama inapika parapande kuwazi pale, kumbi tunaweza kuingia mwile bukovu ya kiro na tuendelee kumbele na Mungu. Kumbi nafai tusopoke. Kwa kumaliza, mimi napenda kusema hivi verset 18. Sasa kumbi mushikie mwe mataifa, Jeremie 6 verset 18, muone mambo kanita bafiki we makutano. Verset 19, shikia na we bulongo, mitaleta bibaya sana baba bantu juu abakushituke bile mimi nilisema, banakatala mafundisho yangu. Verset 20, sasa eske niye ile maparfum iko natokea kuseba au ile iko natokea ya rose aromatique iko natokea inchi ya mbali mishina nabyo mafaa tushendele mbali, ni masauti ya tari kabisa iko natimiza njo mambo iko nafanika muimashi leo mwi wakati yetu, ni mambo ya tari. Mungu alikiwaka ni mambo kani itafika, Mungu aliwaka ni mumashiku kani tutaishi na mwisho itakuwa je. Bwana iko pa mlango eko na konkola bote bale beko na shikia banafungula, atengia kwabo, atakulia nabo. Ile ilifikiaka Israeli ilikuwa nyatari. Sasa boba anapata tena bahati ya pili, beko tena na bahati
baripata mabati mbili. fait savoir dans mes prières où Na mimi nekalaka nuneyomba maombi yangu namoneshaka Bwana. la remarque que j'ai dit, Mimi monesha minasema Bwana, la plupart n'ont eu bantu mingi baripata ni bati tu, mara moya bula kuweza kutumikia. Mimi nilisema Bwana, sasa pangu mimi unifanye kunema, mimi unyachanishe, unipe kwa mabati kwa tambiri nikutumikie, kunipe kwa bati ya kukutumikia tena mzuri. Israël a maintenant à la fin parce que Israeli kuku mwisho atamutumikia juu Mungu aliilaka eku na bati tena beku unaluria, na wakati wa mwisho kumataifa atengia alors Israël sera sauvé. Israeli ataokolewa, bote bataokolewa. Maintenant il s'agit, Sasa mbele hapa ni mambo ya kanisa, il s'agit que l'Église se taise, ni kanisa ikale kimya, se taise. kanisa ikale kimya, ikale fwashimoe, Au chemin d'autrefois, bangalie manjia ya zamani, mapito ya zamani. Ba zamani balipitiaka wapi? Balianza kufundishaka nini mu mashiko ba mitume? Ni nini balianza kufanyaka? Balianza kubifanyaka je? Balianza kubiri je? les voix divines parmi son peuple. Sasa manjia ya Mungu ilikuwa kaje mwile wakati? Tunapashi kushimama tunaangalia kando kando yetu. Mungu anapenda nini? Tushiendelee tu kutembea paka mubile shetu manjia yetu bila tunapenda. Na kama ile ayene anasema mimi neshakweka na banzamu shimuteke mashikio kuma parapanda ile beko napika muone ko maana ya parapanda na bushito ya parapanda shitu isoma Mwamosi asema kama banapika parapanda hakuna mambo inafanyika kama parapanda inari hakuna mambo tena, hakuna kitu kinafanyika. Amos 3 verset 6 banasema ni Sonne-t-on la trompette dans une ville? esi banezo pika parapanda mumuji bantu bashike boka Et maintenant, mambo mbaya inaweza kufika mukini. sonne maintenant. Sasa hapa sasa kuna pika parapanda parapande kunaria dunia mzima na mukini yote, lakini bantu kila muntu mkanisa yabo, kila bantu beko naika miziki yabo, beko nafanya mambo yabo, beko nacheza banafurahi enjoy ile mambo yabo, abengie mu ile programu Mungu kunafanya hapa sasa, na hapana tena kauzuni pa ile mambo abashituke. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atufanye neema. C'est le dernier discours de Hii njo Mungu akune tusumburisha bya mwisho, na parapanda iko wazi mpaka vile barisimu banaweza kupika parapanda bantu abashike boka. Sasa hapa beku napika parapanda, lakini bantu lwabo abashituke abana tana boka beku Syria yapo benyewe mpaka vile Israeli naye alikuyaka. Hii mafundisho kama iliweza na kutugusa koleo maro itufungule kwa macho wewe na mimi shibote na she twende mbele za uso wa Mungu na roho ya show michezo kumuonesha Bwana, unyoneshe njia yako njia ya zamani, ile mapito ya zamani. Esaii alisemaka deja Esaii 35 asema kuku balabala na njia ni njia ya bale banakombolewa, hakuna wabuchafu hata moya atapita mule, na wa majimu ashitapotea. Au kusema mtu asho hekima ashiwezi kupotea mwile njia. Mungu wetu ni Mungu wa kushangaisha. Mashukuru ya mingi jua sauti yake. Mashukuru kwake vile kunatusumburisha tena. Na kama Mungu akunetusumburisha ningia na shemu hukumu, lakini haifanye ashitwache tuendelee paka mbii mazowezo yetu. Hapana, atusumburishe ku na msaada yake tutakuwa tayari. Tutaishituka, tutaifuata. Bishitufikie koshe na she, bishitufikie bile manalaka umu na she bitufikie. Asema sa vile bakushituke masauti yangu, bali tupa mashauri yangu yote. C'était le verset 19. Ini verset 19. Nous pouvons mettre de côté toutes nos propres instructions. Tunaweza kutupa mafundisho yetu yote na masauti yetu yote. Sasa njo wakati ile Mungu kunasema, Mungu kunatenda yote ya zamani, yote ya kimuntu inafaa ipotee, ikufwe ya kimuntu, juu Mungu afanye kia sasa kufuatana na sauti yake. Kwa ye Mungu mjima, sifa, utukufu, heshima milele yote ye kunasema
na tunashikia parapanda vile naria. Sasa tunapenda kushikia ile inafuata ile parapanda. Beku napikaka parapanda, kama parapanda inashimama, bantu bote banakimbilia kule kuparapanda. Sasa kuna kwa bya kubonesha kinye baribetia. Mina wazia tunashikia ni mambo kaniku nafanika leo. Tulishikia parapanda, tunashikia boka shebute, tunenda mbele ya Bwana, tunashikia sasa bile kunetonesha. Jina lake la kushangaisha takatifu lisifiwe. Amina. Tushimame na tuombe. Baba aliye juu, tunakushukuru na moyo wote juu ya neno lako takatifu ya bei. Tunajua kwamba neno lako yeye kuna dumu milele. Tuisome kwa mwagano la kale wala mwagano jipya, tangia mwanzo ni paka wenjo unasema, na leo ni paka wenjo kunasema. Mungu mwaminifu, wewe ulikuya na map njuu ya taifa yako ya Israeli, ukutena na mapla njuu yetu shemui. Wakati ulisema mzuri Bwana, utupe konema Mungu, tushikatale, tushitupe, tushitomboke sauti yako, lakini tuchunge maagizo yako safi. Neno lako tuichunge, tuya kwamba woku mwaminifu kuneno lako mumambo yote. Jina lako la uwezo litukuzwe magharibi. Bwana uko hapa kwa neno lako Bwana, woku pale peko sauti yako Bwana, sifa kwako. Na unasema magharibi tunaweza kushuhudia ya kwamba ni wewe unasema. Oh Bwana, nani ashitashikia? Nani anapenda kukutombokea Bwana? Ule anapenda kutombokea akwache. Oh, akwache Bwana, wewe utuichike. Tosha ndani yetu yote ila itoke kwako. Yote ashokupendeza uitoshe muyangu maisha, muyetu maisha shebote. Oh Bwana, utufanye ko tukuye kile mabwazo yako inapendaka. Oh Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru kwa roho yetu. Oh Mungu, vile kunetusumburisha tena. Oh Bwana, aina vile she tunapenda, lakini unetusumburisha pasho michezo. Oh Bwana, paka vile ulisumburishaka taifa yako kwa baprofete, balisemaka mwile wakati asim atutashikia, tutafuata bile roho yetu inapenda. Oh Bwana, she tunapenda kushikia, tunapenda kufuata, tunapenda kutumikia, hapana manja yetu. Oh Bwana, utufanye neema shebote. Tunakuabudu na tunakushukuru njua presence yako. Oh Yesu, pokea heshima, pokea sifa, pokea maksante Bwana ya moyo wetu na kino wetu shebote. Oh Bwana, tushipate tushiseme oh ilikuwa ya makari, oh ilikuwa ya nguvu. Oh Bwana, tunasema ni ya uwezo, lakini tunayasema sauti yako ni roho na bujima, ni mpanga inapita, ni mpanga ya makari kuwiri. Oh Bwana, inapashi kuingia pasula fashi yote. Oh Bwana, asante juu ya ile sifa, utukufu, heshima kwako. Oh Bwana, tunakushukuru tena malengine, tunakomba ukwe nasi wakati tutachana Bwana, wakati tutachana utubariki na utongoze tena. Kesho magharibi tupate tena kushikia na tuchunge sauti yako mumaro yetu, tuyamini, tuipokelee, tuichunge. Njua tuyu kuna bakia wakati ngapi, lakini unasema na uwezo kwa kupitia mtumishi wako nabii, na uko nasema tena leo Bwana. Asante juu ya ile mujina la Yesu. Haleluya, amen, amen.